Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture we learned about the concepts of ideology. So today we are going to start our new topic, that is importance of ideology and basis of ideology. First, importance of an ideology. Ideology is important in a following aspects. आप सबसे पहले याद करें कि आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या था. आइडियोलॉजी का मीनिंग था नज़रिया. ठीक है, द अ बंच ऑफ आइडियाज़ भी हम कह सकते हैं. नंबर वन, आइडियोलॉजी इज़ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर अ नेशन which is striving hard to bring stability and homogeneity to its nationhood. सो आइडियोलॉजी क्या है? एक मोटिवेशन फोर्स है. हमें एक प्लेटफॉर्म पे, एक नेशन पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे बाइंड करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहने की एक फ़ोर्स है. ठीक है, स्टेबल रखने की एक फ़ोर्स है आइडियोलॉजी. अगर हमारा एक नज़रिया है तो हम अपने इस गोल पे और उस प्लेटफॉर्म पे क्या रहेंगे? स्टिक रहेंगे, स्टेबल रहेंगे. नंबर टू, इट प्रोवाइड द सीमेंट बाइंडिंग बेस टू द स्कैटर्ड ग्रुप्स एंड सोसाइटी एंड ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म. और ये क्या प्रोवाइड करता है? सीमेंट बाइंडिंग, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग जो स्कैटर्ड, मतलब जो ग्रुप स्कैटर्ड हुए होते हैं उनके दरमियान एक सीमेंट बॉन्डिंग बनाता है. इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है कि उनको कोई तोड़ नहीं सकता और इन तमाम स्कैटर्ड ग्रुप को लाके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देता है. ये किस बेस पे हुआ? हमारे नज़रिए के बेस पे. अगर सबका नज़रिया मिल जाएगा और उन सबका गोल एक ही होगा तो क्या होगा? वो सब एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, वो एक तरह सोचेंगे. और किस बारे में सोचेंगे? अपना जो गोल है उसको अचीव करने के बारे में सोचेंगे. नंबर थ्री, आइडियोलॉजीज impel their agents to follow a joint line to an action for accomplishment of their goals. Ideologies have shaped the revolution. So आइडियोलॉजीज जो हैं वो क्या कर, मतलब हमारे नज़रिए की बिना पर ही हम अपने गोल को क्या करते हैं? पूरा करते हैं. और हमारी आइडियोलॉजीज़ की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं. ठीक है, कि इस तरीके से हमने अपने गोल को पूरा करना है. ठीक है. नंबर फोर, आइडियोलॉजीज स्ट्रेच ऑन देयर एडरेंस टू इंसिस्ट ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द आइडिया थ्रू द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सोसाइटी. आइडियोलॉजी की वजह से ही हमारी सोसाइटी की भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है. ठीक है, ये किस बेस पे? अगर हम अपने एक गोल पे जो है हम स्टिक हैं तो हम अपनी सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी बिना पे करेंगे. फॉर एग्जांपल, हमारी आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम. तो हमारी सोसाइटी भी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी? इस्लामिक सोसाइटी की तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगी हमारी सोसाइटी में भी. नंबर फाइव, एन आइडियोलॉजी ऑफर्स एन इंटरप्रिटेशन टू अ पास्ट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रेजेंट एंड अ विजन ऑफ अ फ्यूचर. हमें अपने माजी से सीखना चाहिए, हाल में रहते हुए, और फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए. इसी ही की बिना पे जो है हम अपनी आइडियोलॉजी, अपने नज़रिए को लेके चलते हैं कि हमने माजी में जो कर दिया, पास्ट में जो कर दिया, सो हो गया. प्रेजेंट को हमने ठीक करना है और फ्यूचर के बारे में हमने सोचना है, उसको ठीक करना है, उसको बेहतर से बेहतर बनाना है. Now, basis of ideology of Pakistan. Pakistan is an ideological state and the ideology of Pakistan is Islamic ideology. पाकिस्तान क्या है? एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है. और हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है इस्लामिक आइडियोलॉजी. इसको कभी नहीं भूलना कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है? इस्लामिक आइडियोलॉजी. The ideology of Pakistan basically means that Pakistan should be a state where the Muslims should have an opportunity to live according to the faith and a creed based on the Islamic principles. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमने क्या, इस्लाम की बिना पर हमने हमारा ये मुल्क कायम किया गया है, जिसमें हमें आज़ादाना तरीके से रहने की इजाज़त है. ये मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक आज़ादाना तरीके से रहने की जगह है. ठीक है. और लेकिन अपने फेथ, हमारा जो बिलीव है उसके साथ, इसके साथ साथ यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी मौजूद है तो वो भी अपने मज़हब पे फॉलो इजीली कर सकते हैं. अगर आप लोग ने पाकिस्तान का झंडा देखा हो तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज़ की ही बिना पे वो भी हमारा पाकिस्तान का फ्लैग मौजूद है. द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम. द कॉन्स्टिट्यूशन कंपोनेंट्स ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी आर. अब हमारे पास दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारी आइडियोलॉजी के: डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ एंड सोशल डीलिंग्स. ठीक है. Number one, doctrine of faith. Ideology of Pakistan is characterized by a doctrine faith of Allah, prophethood, peace be upon him, angels, the day of judgment, and revealed book of Allah. The most essential element of belief of the Muslims are the unicity of Allah and a complete faith in the
prophethood of last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran is the last book revealed on the Holy Prophet bit by bit over a period of 23 years, insufficient for the guidance of entire humanity. So, ideology کیا ہے؟ ideology ہماری ideology of Islam ہمارے faith ہمارے belief پر depend کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، اور ہمارا کیا ایٹ دی اینڈ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، قیامت کا دن، اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پہ یقین رکھنا. ہمارا یہ کیا ہے؟ ہمارا یہ فیتھ ہے، اور یہ دل سے فیتھ ہے، اور اسی کو ہی مانتے ہیں ہم. جو کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں. اور ہماری کیا موسٹ اسینشیل تھنگ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور کمپلیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لانا، ان کی آخری کتابوں کے اوپر بھی ایمان لانا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال تک جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے جو ہے وہ نازل ہوئی. اور کس کے لیے؟ انسانوں کو سکھانے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہر طریقے کا، ہر مسائل کا جو ہے حل موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے انسانوں کے لیے نازل کی تھی، اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنی زندگی کو اب بہتر بنا سکتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا بلیو ہے، جس پہ رہتے ہوئے ہم جو ہے ہم نے اپنی ایک آئیڈیالوجی بنائی تھی. اور یہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ یہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی ہے. Now, social dealing. Mutual dealing or interaction occurring an important place in the social system. Justice and equality constitute the social system of Islam. In Islam, there is no discrimination on basis of ethnicity, caste, color, and creed. اگر آپ لوگ کو یاد ہو لاسٹ سرمن آف ہولی پروفٹ، اس میں کیا تھا کہ کسی کالے کو گورے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. سب جو ہے وہ کون ہے؟ برابر ہے. نہ ہی عربی عجمی سے بڑا ہے، نہ ہی عجمی عربی سے بڑا ہے. یہ سب جو ہے یہ کیا تھا؟ یہ ایک طریقے سے ہر انسان کی ایکویلٹی تھی. تو mutual dealings and interaction occurring an important place in the social system, justice and equality. کسی بھی طریقے کا کوئی ڈیلنگ ہوگی، کسی بھی طریقے کی، چاہے وہ میوچل ہے یا وہ سوشل ہے، ایکویلٹی کی بنا پہ ہوگی. اسلام میں کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں دی ہوئی کہ کون کس سے بڑا ہے. اللہ کے نزدیک ہر انسان ایک ہے. تو ہمیں بھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ہر فیصلے کو، اپنی ہر ڈیلنگس کو کرنا ہے. کبھی بھی کسی کو جو ہے بڑھتر نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہر انسان ایک ہے، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، چاہے اس کی کاسٹ بڑی ہو یا کاسٹ چھوٹی ہو. کوئی بھی جو ہے ایک دوسرے کے مطلب ہم کسی کو کمپیٹ کر ہی نہیں سکتے، ایک دوسرے کو کسی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہم ہر انسان اللہ کے نزدیک ایک ہے، چاہے وہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا انسان ہو یا سب سے بڑا جاہل انسان ہو، ان پڑھ انسان ہو، سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا کون ہوگا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا. اس کا اندازہ ہم انسان بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ لگا سکتے ہیں، وہ انسان خود لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. Now, these are some questions which you have done complete in your copy. Define ideology. What are the sources of ideology? Write down the significance of ideology. Why ideology is important to a nation. Write down the contents of ideology. And number 6, what are the bases of ideology?